हेलो एंड वेलकम मोर आउट नुआ ब्लॉग रे तो आज कट जा आज जीवा पिंदल जगन्नाथ मंदिर ठंडा ठंडा लागुजी हैं ठंडा ठंडा लागुजी रे आ ठंडा ठंडा लागुजी दे पानी तो देउनो आहुरी बढ़िया लागो पानी रे टिके अछि ना कोन जीव जंतु टिके डर लागुजी आ जीवा देखि आज जिंदल रो मंदिर को सटे धर दियो के धर भी आ केरा ए ठिया धरियो होला एडा इन वीडियो ने बियो हाउ जे आई लव यू एटा का पेन धरि गेलो उठो तो एटा तम भाई फोकस होनी होला एटा का दबो होला काहू एटा इन धरा दियो को आज आई लव यू जे भी बात आसे जे बाटा से ताकू सुंडा पानी पानी स्मेल हो जे तना पानी रो जातो ना जे गुटे काम करो हेपडी पेडे होला रे मधी को जाओ देखियो एटा तो चल चल जो हरी आ पडियाडा नै फुलडा कम करबी जे धर ध कुकुर डाल दे दियो से रिजेक्ट करियोनी हला हला दाओ कोई होता और हला आई लव यू हला केराला जोन हो जे डर लागला हम आइ गेलो बे मंदिर भीतर को आइलु ना केते बेलु कि वीडियो बे आरंभ करू जो टे चार यार टे देखि देलो कोबला कोन जिनिस एटा कोन लेखा आइ जेबे पढि दियंतु केमुंडो डाइला हरी एडे लेखा जे मंदिर जिबा पूर्व टे मंदिर भीतर फोटो उठा मन ना तोलिया मन उठा मन फुल किछि नै ना फळ फळ अछि आ फुल किछि नै ना फळ अछि काम हो यार और सामने रछे मंदिर रा जो टे स्प्रे कर दे आइबो पेला जाउ दे गछरे पानी भाई जा कहले भाई हम जान नै से पेला जाउ दे गछरे पानी देबो ओ पानी पी आइछि पानी पी आइछि दियो दे पानी दियो सब बाड़े दियो किछि नै पेला पानी दो दियो मान्ने पड़ियो के दियो अपने ने पळे हलो भाई हबो नि पळे हले के से हमर चिन्ना लोक बोले आ सब आड़े जाओ पिलाटा आई गछरे पानी दे आई गुटे भल पिलाटा भल लगी दब ओ कोई सिल्ला बाजला हाथी पानी दियो सोई देलो ए काम होनी हरा गछरे अछि आंबो को गछरे আছে आंबो এই গছরে ଅଛି আম্ব তমে তো কেবে দেখি নথিব तमे जानलो এটা হচ্ছে টগর তমে তো কেবে ফুটে নথিব আগড আছে आ कोन আছে ল্যাম্প ল্যাম্প আছে তমে ধর ল্যাম্পটা কোটা লাইটটা এটা লাইট লা তমে নথিব ল্যাম্প কোন আছে আগড জিও সব ফটো উঠছে তমে ধর কেবে উঠে নথিব নেটস এটা বড় গছ আম্ব এটা তমে কেবে ভেলা দেখি নথিব কোন আইছো কে জানি কোন কাস আইছো কি রে হ্যাঁ যে কেমতে লাগিলা আইগি বড়িয়া লাগলা মন্দিরটা বড়িয়া লাগলা তাও দেখু নাই मुझे बढ़िया लगला मंदिरटा ओपी तुम छाड़ तुम जाओ जो सब बड़ा ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଓପି ଜିନ୍ଦଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମେ ଆସିଛୁ ଓପି ଜିନ୍ଦଲ ଆଉ ଆପଣ ବି କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓପି ବାହାରିବ दिन ବାହାରୁନି ଆଉ ନାଇଁ କିରା ପଚାର ଦେଲେ ନା ଭାଇ ଉପରକୁ ପଚାର ଭାଇ ଉପରକୁ ଉଠିବ କି ନା ପଚାର ନା ଏତିକି ରହିବ କି କିରା ଉପରକୁ ଉଠିବନି ଉଠିବ ନା ପାଣି ବାହାରତି ନା ନାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ଦେ ଉଠେ ଦେ ଖାଲି ପଳେଇନି ଇଏ ଉଠେ ଦବ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେବି କି ଆମେ ଅଛୁ ଉଠେଇ ଦବ କୋଉଠି ପକେଇବ ନା ଆଇଲା ପାଣ୍ଡୁ ଏରା ସବୁ ଦିନିଆ କାମ ନାଇଁ ଏ ପିଲା जो पानी भीतर डांग बोला तुम रिएक्शन दरकार ना टेई बापा में कहले ना पूरा ऊपर फाच ऊपर क्या पूरा पानी दे करंट मारियो नहीं ममल एटा पांडा धइलो न करंट माइलानी मारियो कोन खीदे तुमको हो चलो जो डांस सीख दियो रा चल कोडे
ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠିବନି ପାଣି ନା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଆଉ ପାଇଁ ତ ପୁରା ମ୍ୟାଡାମ ଆଇଲାନି ଭିତରକୁ ଯିବ ହେଇଟା ଯା ଚାଲିଲେ ହବ ଟେମ୍ପଲ ସେତିକି ସଲା କେ ନାଚିବ ପରା ଠୁମକ ଠୁମକ ଦୂରକୁ ଯାଅ ଦେଖା ଯାଉନି ହଁ ହେଲା ନାଚ ନାଚ ପରେ ଶିଖିକିନା ଆଇଲାମ କରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଚ ଆଗ କେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଷ୍ଟେପ ଟା ମନ ନାଇଁ ଏ ଦୂରକୁ ଯାଅ ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ ଆଉ ଲାଜ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏରା ପିଲା ଲୋକ ସବୁ ହସିବେ ଜେଡିର ରିଆକ୍ସନ ଟା ତାଗଡା ଦେ ଯିବା ଯିବା ଏତେ ଜଲ୍ଦି କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ଉଠିବ ଭାଇ କହିଲେ 20 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟ୍ କର 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ହେଲା କୁଡି ହେଇଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ନା ସେକେଣ୍ଡ ହେଇ ନଥିବ ଡେଲି ଏଇଟା ତମେ ଦେଖୁଥିବାନେ ଆଉ ଖାଲି ଦେଖିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଶାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କଣ ଭିତରେ ଚାଲି ଯିବା କଣ ଚାଲିଛି ଆଳତି ଚାଲିଛି ଆଳତି ଚାଲିଛି ଆମେ ନେଇକି ଆଇଛେ ଆଳତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିନା ଆଇଲେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ଭାଇ ଖାଲି ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଯିବା ଭାଇ ଯିବା 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 ଆଉ ପିଲାଟି କହୁଛି ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯାକେ ପାଣି ଟିକେ ଉଠି ପାଇଲାନି ଚଳିବ ଆଉ ହଉ ପାଣିଟା ନ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ହଉ ନାଇଁ ଯିବୁ ଯେ ପୁଣି ମାନେ ଯୋଉ ବଡ କାଳିଆ ଗାଡି ଆଣିଛ ଯିବ ଖାଲି ତର ତମେ ତ ପ୍ରସାଦ ବି ଖାଇଲ ନାଇଁ ପଳେଇଲ ପ୍ରସାଦ ଦିଆ ହବ ଟିକେ ରୁହ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେ ଛୁଆଡିକିରା ବେଳକୁ ଗାଧେ ବୋଲ ଝିଅ ଇଏ ପଡିବ କାଲି ଗୁଡ ଗୁଡି ପଡିଯିବ ଝିଅ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଖରାପ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କିରା ବୋଧେ ପାଉନି ଟିକେ ଟିକେ କହି କେତେ ସମୟ ହେଲା 20 ମିନିଟ୍ ହେଇନଥିବ ନା ଅଧଘଣ୍ଟେ ହଉ ସେ ଗାଧେଇବ ଗଲା ଆଉ ମୁଟା ବର ନୟା କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ଏଟା ଧୋଇବା ପାଇଁ ହେଇନି ଧୋଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଛି କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ଆଉ ଯଦି ସର୍ଟ ଥିବ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିକି ରହିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କହିବନି ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବନି ପାଣି ଆଉ ପାଖକୁ ଯାଇନି କର ଆଉ ଯେ ଉଠିଲା ତ ଆଉ ଏ ହେବ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ହଁ ଚାଲିଲା ୱାଓ ହେଲା ଆଉ ନାଇସ୍ ଭିଉ କହିବା ତାନେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଟା ବନାନ୍ତି ଶୋଇପଡ ଶୋଇବି ପଡ ପିଲାଟି ଏଟା ଶୋଇଲା ନିଦ ଲାଗୁଛି ତମେ ଏଟା ଏଇଟା ଶୋଇପଡ ବାଟଟା ଛେକି ଦିଅ ବହୁତ ମଜାକ କରିଦେଲେ କିଏ ହାତେ ଦୌଡରେ ଦୌଡୁଛ ଭଲ ଚପଲଟା ଅଛି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇ ଦେଖ ଦୌଡେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ମଜା କରିଦେଲୁ ଆମେ ଖାଲି ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛୁ ବାହାରକୁ ଗାଡି ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ବସ ମାନେ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଇଗଲୁ ଘରକୁ ମସ୍ତ ମଜା ହେଇଗଲା ଯେ ମସ୍ତ ମଜା ହେଇଗଲା ଆଉ ରାଇଡିଂ ଟା ଭାଇ ରାଇଡର ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ ମୁହଁଟା ପୁରା ଧୂଳି ଧୂଳା ହେଇଗଲା ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଠି ଚାଲିଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋ ମାରାମରି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଓ ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ ଏତିକି ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବଢିଆ ବ୍ଲଗରେ ଆଉ ଯଦି ବ୍ଲଗଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ
ତ ରହିଲୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟା ବି କହିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେ କରିବେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜାଣିବେ କରା ତାକା ହେଲା 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 ରେ ଭାଇ ଏଟା ଘରଟା ମୋର ହିନ ବଇରା ବୋଲି ତମେ କିଛି ନ କର ତମେ ଡାକିଲେ ଆସ ହେତିକି ତ ହଉ ବାଏ